जय जगन्नाथ पिला माने जय जगन्नाथ शुभ सकाळ सिलन हाथ सकाळू आज चा सिलन एटिंग कहाँ होची तू एकाडिया खाइबू तो पई कहला डी देखो तो सावा जे टिके चकुली करछि सेडी के जीव खाई के बापा पे करछि कथरे बापा तो बजार होले खाई के जीव एग्जाम को देबी इठे सिलन से एनसीसी क्लास को जो रेडी हो देखन टोपी हरिका दौने एकादर के राजा राजा था सिलन गले एनसीसी एग्जाम रे तुम क्लास पढ़ा पढ़ी है कौन चॉकलेट देखिले से बैग रे घुसिंग अंडे घुसिंग आसला खाया को तब डाक जा चलला आसनी से जगह पानी बाल्टी ढाल दो ना कहीं पानी बाल्टी ढाल दब दादी एठी मोर नाली चा को रोटी अमूल नहीं चलो खाइबा कुंडा पेटी चढ़े से चाउल पड़ी खाया सहित ब्लांकेट धुआई तादर पानी पीक आस भोग खाया ठाकुर पूजा बाबा करते एपट ठाकुर पूजा सरीगला मैंने आज मेडिकल परिसर में पहुँची गली 4:30 पाखापाखि है आज मझीर भिड किसी रखी ना कहीं सिलन आसलानी खायापी तार जो स्कूल खाया दिहला बहुत पिला आसते कहला 500-600 पिला आसते एनसीसी पिला एग्जाम देवाक बहुत पंचायत स्कूल पंचायत केतेटा पंचायत स्कूल पिला मैंने आसते पंकपाल पंचायत को पंकपाल स्कूल को एग्जाम देवाक से खाଇବା व्यवस्था होता सी खाइला कालीर तरकारी थिला ताकू बाबा खाइले मो बाबा बसई भात दुटा गोटे आलू पकई देते से खाइलनी देह भल लगुनि मन मानसिक दुश्चिंता बेलू बेल बढ़ी बढ़ी चलती 15-16 दिन है देहटा सुस्थ हबार ना धरनी ता सहित मेडिकल को बाहर तो मिनिमम टंका 1000 दरकार आ सहित बाबा आज काली 2 दिन 4 दिन 8 दिन एमती गड़े 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 आसले सी जमी टाइम नौ मत भी शुणिले चिड़ी मरुची तेणु विरक्त लगे भारी तेणु कौ चिंताटा ए मनुष्य कर मनुष्य सीना भले रहिले निज स्वास्थ्य को देखिए निज स्वास्थ्य सीना ठीक रही अन्य जिन देखिए तेणु उभयों सहित परिपूरक आम परिवार भितर आम परिवार भितर जेकोसी समस्या हुए से स्वास्थ्यगत समस्या हो पारिवारिक समस्या हो से उभय को उभय परिपूरक तेणु कौटा को छाड़ी कौटा कथा चिंता करहबनी तेणु यह कथा सिलन तार 4:15-20 आसला देखिए कल रातिर रुटी आसला रुटी दुटा थी गोटे आलू को छुंक कर रुटी दुटा खाइले भिड़ करन कहीं बाबा कथा होते गोटे भाई सांगे ककी पुओ भाई पुओ सांगे कथा होते तेणु मुझे भिड़ आ रखिपारे रुटी दुटा खाई आसिले तासह कथा आज आंतर्जातिक महिला दिवस मो चैनल थी प्रत्येक महिला मानक मु तो शुभेच्छा जनइबी आ सहित मो पुपन को रखी एमती स्ट्रगल करी कष्ट करी आ भितर भी मोर केते भौणी मैंने अच्छा केते सेमती पुओ झील को रखिकी स्ट्रगल कर ह्याट्सअप बा साल्यूट मार्ची अंतर रे मोर से प्रति बहुत भल पाइबा बहुत सम्मान रही कारण से लाइफटा जे केते कष्ट केते जंजाल समस्ते पाखे थी कहीं न था तेणु से जीवनटा बहुत कष्टमय जीवन तथापि भी चैनल माध्यम पे कह धैर्य रख जिते दिन आम भोगियार अच्छे प्रारब्ध कर्म हो बा कलाकर्मर फल हो जिते दिन भोगियार अच्छे आम भोगवा तेणु ताकि आमको कई बाहर करें मत दीर्घ 21 वर्ष पूरी को थिला 22 वर्ष चल था 2 मास ना 3 मास थिला तेणु 21 वर्ष लाइफ भितर अल्पे बहुत
ମୋ ପାଖରୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ ମୋ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ ରହିବା କଥା, ସେମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ହାତ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ଭାବିକିରି ଆଉ ତ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ସେ ସମୟଟା ସେଇଆ, ସେମାନେ ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାଳେ ବୋଝ ହେବା, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲା ଆମେ ଜନ୍ମ କରିଛୁ, ଆମେ ତା'ର ସେବା କରିବା କଥା କରିବା। ମନରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା ଭଳି ଭକ୍ତିଭାବ ରଖି ବା ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭାବନା ରଖିକିରି ଆମେ ତାଙ୍କ କାମ କରିଯିବା। ଆଉ କଥା ରହିଲା, ଆଉ ମନର କଥା କିଛି ଥାଉ, ପୁଣି କେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ କହିବି। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମନ ନାହିଁ, ବହୁତ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ରହିଛି, ଦେହଟା ଜମା ସୁସ୍ଥ ହେବା ନାଁ ଧରୁନି। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଚାଲ ଯିବା। ମୁଁ ତ ଯାଇଥିଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର। ତେଣୁ ସେ ଡକ୍ଟର ପୁଣି ଆଭେଲେବୁଲ୍ ହେବେ ଶୁକ୍ରବାର। ତେଣୁ ସୋମବାର ଗଲେ ସିଏ ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଏକ୍ଜାମ୍ କେଉଁଠି କ'ଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କହିବେ, ସେଇ ଡରରେ ମନା କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ନଗଲେ ହେବନି। ତଥାପି ରାତିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିକିରି ଭାବିବି ଯେ କାଲି ଏକାଥରେ ସିଲନକୁ ନେଇକିରି ଯିବୁ କି କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆଜି ପାଇଁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଏତେ ବିରସ ମନରେ, ଏତେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନ ଭିତରେ କି ଭିଡ଼ିଓ କରିବି। ଖାଇବା ପିଇବା କିଛି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମନ ବି ନାହିଁ। ଇଚ୍ଛା ତ ଇଚ୍ଛା, ମନ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହାକୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାରିଆ ଆମ୍ବିଳା ଆଉ ପିତା ହାକୁଡ଼ି ଆସୁଛି। ଆଉ ଏହା ହେଲା କଥା। ତେଣୁ ଭାତ ଯେମିତି ରନ୍ଧା ଥିଲା, ବାବା ଦୁଇଟା ଖାଇଛନ୍ତି, ସେମିତି ଥୁଆ ହେଇଛି। ତେଣୁ ରାତିରେ ଚକୁଳି ଅଛି, ସିଲନ ତାର ଚକୁଳି ଖାଇବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ରଖୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମନକୁ ଛୁଉଁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତଥାପି ମୁଁ ସବୁ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍, ଭ୍ୟୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବର ସବୁ ତଳମୁହାଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦୁଃଖିତ। ତେଣୁ ହଉ, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯେତେ ଦିନ ଅଛି ଭୋଗିବା ରହୁଛି। ଆଜି ପାଇଁ, କାଲିକି ପୁଣି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସକାଳରେ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବି। ରହୁଛି, ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ମାଗିଲି ପିଲାମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।